كرة القدم. كانت الشباب تهتف بقوة في ملاعب كرة القدم، عندما كانت الشباب ترمي بنفسها بالبحار، عندما كانت الشباب تبحث عن مخرج، تبحث عن فضاء، تتنفس الحرية. أكيد أن لمدة 20 سنة الطبيب الذي ضرب، الذي جرح أمام مستشفى، كانت هذه الأحزاب وكان بوتفليقة وكانت السلطة لم ترى. المعلمين والطلبة الذين حملوا في حافلات إلى عين الدفلة إلى شلف، بنات من جامعة بجاية تمت رميهم بين قوسين في طريق السريع في شلف من طرف الأجهزة الأمنية. كل هذا الشيء لم يراه الرئيس، لم يسمع الرئيس، لم يرى. وعندما أسمع جزائري من هذا الشاب الله يبارك يوزن بوحد الميزان بوحد المكيال لا يليق للوضع الحالي، أنت تريد أن تقول للجزائريين أن الميزان نضع بوتفليقة في كفة ونضع الشعب الجزائري في كفة، كأننا نقدم خدمة لبوتفليقة في نهاية حياته. خليني نكمل، خليتك سمعت خلاص، راني طبقت قواعد اللعبة تاعنا. طيب تفضل. شوف أنا ما فهمتش كيفاش برئيس، جميع قريتها في العلوم السياسية، ما شفتهاش في تجارب في العالم، أنه الرئيس يرشح من طرف أشخاص تكتب باسمه رسائل ويقال لنا كأننا في مناورة سياسية لربح الوقت، يقال لنا أنه لا ما راحش يترشح لعهدة كاملة، راح يترشح لعام فقط. لماذا عام؟ عام لتنهب الأموال، لتحول الأموال إلى الخارج، عام لتستعمل لمسح كل الأمور. الأكيد من الشعب الجزائري لم يطلب فقط لا للعهدة الخامسة، أن كنت قبل كل هذا الشيء. كانت الناس خرجت في عين في ورقلة، بطالين الجنوب كانوا في ورقلة، كانت محاولات انتحار جماعية لم يسمع لهم أحد. عندما خرجت الشباب المواطنين في عين الصفراء ضد الغاز الصخري، ماذا سمعوا من أحمد يحيى الذي يستهزئ بالشعب الجزائري، الذي يقول متمسكين نحن نتحكم في الشارع، الذي يستفز الجزائريين. أنا أتمنى هذه الأحزاب التي تدعي أنها التي تمنعني أن أتكلم باسم الشعب كمواطن، أنها تخرج الحشود التي تتكلم عليها. أنتم تتكلمون بالأرقام، أحزاب لها ملايين من المناضلين، ملايين من الأشباح. أنا أتمنى وأتحداك وأتحدى أحزاب الموالاة أنها تخرج هذه الملايين لنراها، لأن الملايين هي مجرد أرقام كانت تكتب في وزارة الداخلية في كل انتخابات. mandat, c'est le mandat de la jeunesse hétiste. Le deuxième mandat, c'est la jeunesse terroriste. Le troisième mandat, c'est la jeunesse haraga. Voilà les 3 mandats que vous avez organisés au peuple algérien. On n'est pas dans une position d'opposition, on est plutôt dans un mouvement de résistance. Parce qu'une opposition, cela suppose qu'il y a un mécanisme par lequel on définit qui exerce le pouvoir et qui fait l'opposition. Malheureusement, on est dans un pays où la majorité du peuple algérien est écrasée par un pouvoir de fait, un pouvoir qui s'est imposé par la violence et qui refuse toute représentation politique et sociale autonome. Nos attitudes anciennes de proclamation de mots et de concepts sans faire l'effort de passer à l'opérabilité de nos idées. Tout simplement aujourd'hui, nous avons besoin de trouver des idées qui sont réalisables, qui acceptent, qui soient opérationnelles. Bon, tout le monde proclame la nécessité de retourner au peuple. Mais faire l'effort, s'engager sur un processus, fixer un cap politique et fixer des objectifs à réaliser autant à l'échelle locale qu'à l'échelle de la remobilisation de la société, je pense que jusque-là, ça relève tout simplement du discours. Et la preuve, quand on a fait cette proposition, on a dit qu'il faut créer les conditions, on va essayer de rêver tous ensemble. Si on peut imaginer, sans recourir ni à des logiques de tension, ni à des logiques de confrontation, parce que le pays, on a subi pendant des décennies, c'est logique mentale, mais également la confrontation était une confrontation sur le terrain. Vous connaissez très bien les factures macabres que nous avons payées pendant toutes ces décennies. Aujourd'hui, on appelle
à un sursaut. Le sursaut, vous savez, dans un système politique, tous les systèmes politiques, dans toutes les sociétés, finalement, nous avons perdu ce que nous avons de plus cher, c'est la confiance. Aujourd'hui, retrouver la confiance, reconstruire la confiance à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une société, à l'échelle d'un parti, à l'échelle d'un... C'est une œuvre difficile, c'est une œuvre qui demande... C'est quoi le فكني مسلاين البطله مقران ادي توجه راح يسمى من فرحات مهني وجالس يسمى الميرسونير خاص ولا من كاينين ويرفض حتى نتيختين ولا شتيختين يشاركان تاكل فرحات من كاينين دي ونيكس خميما اكس ولن فرحات مهني ما كان دا زايرين اكس عن لو دروا de poser toutes les idées qu'il veut parce que دسلا هو قادر يدسلن فرحات مهني في الشهيد فرحات مهني il a fait l'université فرحات مهني il a fait son magistère en sciences politiques فرحات مهني c'est un militant des droits de l'homme فرحات مهني شمل الحبس فرحات مهني il a été torturé فرحات مهني نغنى سميس نشتاقوا لزماننا في فاسيون في اسمي ميرسونير الكذب فرحات مهني ديوان يدير كان فشتين لوتونومي يتولي باللي السويسرا دفغ ثمورث سي الهم الا قاس تشرك ثمورث الا لي كابيلا دخل من دوله وحدسن نكيني الراي دوت قبيل غارة نكيني الراي كي قليت سنه غير وكن ديالين ذا ساون تسالي تعلمت من الجزائر ماشي كان د لا كابيل الجزائريين كلين نغني افلاس الجزائريين ايوا كنا تسرفت تعلمت نتموت من الجزائر اكن مثلا ايوا كنا دوك الوجدود الجزائريين ايوا كنا دوك الوكان الجزائر انشتاق نقول شكون يكزمرن أديس أدي يكزم نغدي السرس أغيلف دي ثلوفان يشبنتي